ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे ब्रह्मायां विद्वेश्वर संहितायां अथाष्टोदशोऽध्याय। ऋषिवचु बन्धमोक्ष स्वरूपं हि ब्रूहि सर्वार्थवित्तम। सुतुवाच बन्धमोक्षं तथोपायं वक्ष्येयं शृणुतादरा। प्रकृत्याधष्ट बन्धेन बधो जीवा स उच्यते। प्रकृत्याध्यष्ट बन्धेन निर्मुक्तो मुक्तुच्यते। प्रकृत्यादिव मोक्ष इत्युच्यते स्वतः। बद्धजीवस्तु निर्मुक्तो मुक्तजीवा स कथ्यते। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहङ्कारो गुणात्मका पंच तन्मात्रमित्येतत्। प्रकृत्याध्यष्टकं विदु। प्रकृत्याध्यष्टजो देहो देहजं कर्म उच्यते। पुनक्ष कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीरं त्रिविधं ज्ञेयं स्थूलं सूक्ष्मं च कारणं। स्थूलं व्यापारदं प्रोक्तं सूक्ष्मेन्द्रियभोगदं कारणं त्वातं भोगार्थं। जीवकमानुरूपता सुखं दुःखं पुण्यपापे कर्मभिफलमश्नुते। तस्मादि कर्म रज्वाहि बधो जीवा पुनः पुनः। शरीरत्रयकरम्भ्यां चक्रवद्भ्राम्यते सदा। चक्रब्रह्म निर्वृत्यर्थं चक्रकर्तारमीडयेत्। प्रकृत्यादिमहाचक्रं प्रकृते परता शिवा। चक्रकर्ता महेशो हि प्रकृते परतो यथा। जीवन्पिबति वा बालो वमत्यथं जलं यथा। शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्यादितिष्ठति। सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्माच्शिव इति स्मृता। शिव एव हि सर्वज्ञः परिपूर्णक्ष निःस्पृहा। सर्वज्ञता तृप्तरनादिबोध स्वतन्त्रा नित्यमलुप्तशक्तिः। अनन्तशक्तिश्च महेश्वरस्य यन्मासेक्षरं वेत्ति वेद। अतस्य प्रसादेन प्रकृत्यादिवशं भवेत्। शिवप्रसादलाभार्थं शिवमेव प्रपूजयेत्। निःस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथं भवेत्। शिवोद्देशकृतं कर्म प्रसादजनकं भवेत्। लिङ्गे वेरे भक्तजने शिवमुद्दिश्य पूजयेत्। कायेन मनसा वाचा ध्यनेनापि प्रपूजयेत्। पूजयातु महेशो हि प्रकृता परमा शिवा। प्रसादं कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषतः। शिवप्रसादात्तकर्माद्यं कर्मेण स्ववंश भवेत्। कर्मारभ्य प्रकृत्यन्तं यदा सर्वं वशं भवेत्। तदा मुक्त इति प्रोक्ता स्वात्मा रामो विराजते। प्रसादात् परमेशस्य कर्मदेहो यदा वशा। तदा वै शिवलोके तु वाससालोक्यमुच्यते। समीप्यं यान्ति साम्बस्य तन्मात्रे च वशं गते। तदा तु शिवसायुज्यमायुध्यादे क्रियादिभिः। महाप्रसादलाभे च बुद्धिशापि वशा भवेत्। बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृतेस्तत् सारिष्टिरिति कथ्यते। पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वशमिष्यति। शिवस्य मानसैश्वर्य तदा यत्नं भविष्यति। सार्वज्ञाख्यं शिवैश्वर्य लब्ध्वा स्वात्मनि राजते। तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदागमपरायणा। एवं क्रमेण मुक्ति स्यालिङ्गादो पूजया स्वता। अतः शिवप्रसादार्थं क्रियाते पूजयेत् शिवं। शिवक्रिया शिवतपा शिवमन्त्र जपा सदा। शिवज्ञानं शिवध्यानम् उत्तरोत्तरं भयस्येत्। आसुतेरामृते कालं नेदय शिवचिन्तया।
पद्यादिभिक्षकुसु मैर्चर्यच्छिवमेष्यति ऋषिवृचो लिंगादोष पूजाया विधानं ब्रूहि सुव्रता सुतवाच लिंगाना च क्रमं वक्षे यथा वृच्छृणुत द्विजा तदेव लिंगं प्रथम प्रणवं सार्वकामिकं सूक्ष्मं प्रणवरूपं हि सूक्ष्मरूपं तु निष्कलं स्थूललिंगं हि सकलं तत्पञ्चाक्षरमुच्यते तयो पूजा तपा प्रोक्तं साक्षात् मोक्षप्रदे उभे परुषप्रकृतिभूतानि लिंगानि सुबहूनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेति न चापरा भुवि काराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमिव स्वयं भूप्रथमलिङ्गं बिन्दुलिङ्गं द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुलिङ्गं तु पञ्चमं देवश्रुत्पसातुष्टा सान्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथ्व्यन्तर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपता स्थावराङ्गुर्वधूनि मुद्दित्य व्यक्त एव सा स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिति त्वं विदु तलिङ्गं पूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्णरजतादो वा पृथ्व्यां सतिन्दलेऽपि वा स्वहस्तालिखितं लिङ्गं शुद्धप्रणवं मन्त्रकं यन्त्रलिङ्गं समालिख्य प्रतिष्ठिवाहनं चरेत् बिन्दुनादमयं लिङ्गं स्थावरं जङ्गम च यत् भावनामयमेतदीशदृष्टं न संशय यत्र विश्वस्य ते शम्भोस्तत्र तस्मै फलप्रदा स्वहस्तालिख्यते यन्त्रे स्थावरादावकृत्रिमे अवाद्यपूजयेत् शम्भु षोडशरूपचारके स्वयमेश्वर्यमाप्नोति ज्ञानभ्यास्तो भवेत् दिव्यक्ष ऋषि भिक्षापि स्वातं सिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रत्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले शुद्धभावनया चैव स्थापितं लिङ्गमुत्तमं तलिङ्गं पौरुषं प्राहुस्तत्प्रतिष्ठितमुच्यते तलिङ्गं पूजया नित्यं पौरुषैश्वर्यमाप्नुयात् महदी ब्राह्मणेक्षापि राजभिक्षमहाधने शिलिपना कल्पितं लिङ्गं मन्त्रेण स्थापितं च यत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्यभोगदं यदुर्धर्षतं च नित्यं च तदि पौरुषमुच्यते यद्दुर्बलम् अनित्यं च तदि प्राकृतमुच्यते लिङ्गं नाभिस्तथा जिह्वा नासाग्रं च शिखाग्रमात् कच्चादिषु त्रिलोकेषु लिङ्गमाध्यात्मिकं चरं पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदु वृक्षादि पौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदु शाष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालिगोधूम पौरुषम् ऐश्वर्यं पौरुषं विद्याधनिमाध्यष्टसिद्धिदं सुस्त्रीधनादिविश्यं प्राकृतं पुरास्तिका प्रथमं चरलिङ्गेषु रसलिङ्गं प्रकथ्यते रसलिङ्गं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत् बाणलिङ्गं क्षत्रियाणां महाराजप्रदं शुभं स्वर्णलिङ्गं तु वैश्यानां महाधनपतित्वदं शिलालिङ्गं तु शूद्राणां महाराजप्रदं शुभं स्फाटिकं वानलिङ्गं च सर्वेषां सर्वकामदं स्वीयाभावे अन्यदीयन्तु पूजायां न निष्यदचते स्त्रीणां तु पार्थिवं लिङ्गं सभृतृणा विशेषता विद्वाना प्रवृत्ताना स्फाटिकं परिकीर्तितं विद्वाना प्रवृत्ताना रसलिङ्गं विश्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रता शुद्धस्फटिकलिङ्गं तु स्त्रीणा तत्सर्वोगतं प्रवृत्ताना पायपीठपूजा
सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रनैकं प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत् नैवेद्यं चाभिष्कान्ते शालिनेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापये लिङ्गं सम्पुष्टेषु पृथग्रह कर्पूजा निर्वृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत् नवृतानां परं सूक्ष्मं लिङ्गमेव विशिष्यते विभूतयाभ्यर्चनं कुर्याद्विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वाथ तल्लिङ्गं शिरसा धारयेत् सदा विभूतिस्त्रिविधा प्रोक्ता लोकवेद शिवाग्निभिः लोकागिञ्जमथो भस्म द्रव्यशुद्धर्थमावहेत् हृतारूपाना धानयाना च तथैव च तिलादीना च द्रव्याणा वस्त्रादीना तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते श्वादिभिर्दूषिताना च भस्मना शुद्धिरिष्यते सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजयेत् विदेगिनजं तथा भस्म तत्कर्मान्तेषु धारयेत् मन्त्रेण क्रियाजन्यं कर्माग्रोस् भस्मरूपधृक् तस्मधारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत् अघोरेणात् मन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेत् शिवाग्रीति सम्प्रोक्तस्तेन दग्धं शिवागिजं कपिलागोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा शम्यश्वत्पलाशान् वा वटारग्वद् बिल्वकान् शिवागिना दहेत् शुद्धं तदे भस्म शिवागिजं दर्भागो वा देहेत् काष्ठं शिवमन्त्रं समुच्चरन् सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निदापयेत् तीर्थयर्थं ततो सङ्ग्रहमान्यते पूज्यतेऽपि च भस्मशब्दार्थम् एवं हि शिवापूर्व तथा करोत् यथा स्वविश्य राजा सारं गृहानति यत्करम् यथा मनुष्या सस्ययादीन्दग्ध्वा सारं भजन्ति वै यथा हि जाठराग्निर्नक्षभक्षादीन् विदान् बहून् दग्ध्वा सातरं सारात् स्वदेहं परिपुष्यति तथा प्रपञ्चकर्तापि स शिवा परमेश्वरा स्वाधिष्ठेय प्रपञ्चस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान् दग्ध्वा प्रपञ्चं ततस्मात् स्वात्मन्यारोपयेत् शिवा उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान् स्वरतनं स्थापयामास स्वकीये हि शरीरके केशमाकाशसारेण वायुसारेण वैमुखम् इदं चाग्निसारेण त्वपां सारेण वैकटिं जनुचावन्यसारेण तदत्सर्वं तदक्कपं ब्रह्म विष्णु मोक्ष रुद्राणासारं चैव त्रिपुण्ड्रकं तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वर भृगुवृद्ध च सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपञ्चसार सर्वस्वमनेनैव वशीकृतं तस्मादस्य वशीकर्ता नान्योऽस्ति स शिवा स्मृता यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसक अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंहपतिरिता शं नित्यं सुखमानन्द अमिकार पुरुषा स्मृता वकारशक्तिर्मृतं मेलं शिव उच्यते तस्मादेवं स्वमात्मानं तस्मात् स्वात्मानं शिवं कृत्वा अर्चयेत् शिवं तस्माद्
दलूनं पूर्वं त्रिपुण्डं धारयेत् परं पूजाकाले हि सजलं शुद्ध्यर्थ निर्जलं भवेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ नारीवाथ नरोऽपि वा पूजार्थ सजलं भस्म त्रिपुण्डेनैव धारयेत् त्रिपुण्डं सजलं भस्म धृत्वा पूजा करोति या शिवपूजा फलं साङ्गं तस्यैव हि सुनिश्चितम् भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा त्याक्षमी भवेत् शिवाक्षमिति सम्प्रोक्ता शिवेक परमो यता शिवव्रते कनिष्ठस्य नाशोचं न च सूतकं ललाटे ग्रहीतं भस्म तिलकं धारयेन्मृदा स्वहस्ताद् गुरुहस्ताद्वा शिवभक्तस्य लक्षणं गुणारुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहे सविकारान् राजसान्दिगुण रुन्धे व्यपोहति गुणातीत परशिवो गुरुरूपं समाक्षिता गुणत्रयं व्यापोहाकरे शिवं बोधयतीति स विश्वस्ताना तु शिष्याना गुरुरित्यभिधीयते तस्मात् गुरुशरीरं तु गुरुलिङ्गं भवेद्बहुधा गुरुलिङ्गस्य पूजा तु गुरुसूक्षणं भवेत् श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तं यद्गुरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा करोति एव हि पूतात्मा प्राणिरपि धनैरपि तस्माद्वेषासने योग्या शिष्य इत्यभिधीयते शरीराधर्थकं सर्वं गुरुदत्त्वा सुशिष्यका अग्रपाकं निवेदयाग्रे भुञ्जयिता यादगुर्वनुज्ञया शिष्यपुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यत्वयोगता जीवालिङ्गान् मन्त्रशुक्रं कर्णयो निश्चैव जाता पुत्रो मन्त्रोत्रा पित्रं पूजयेत् गुरुं निमज्जति पुत्रं वै संसारे जनकपिता सन्तारयति संसारात् गुरुवै बोधका पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत् शृङ्गशूषा चापि धनाद्यै सर्वजितैर्गुरुरमा पादादिकेशपर्यन्तं लिङ्गनयङ्गानि यद्गुरु धनरूपे पादुकाद्यै पादसङ्ग्रहणादिभिः स्नानाभिषेक नैवेद्यर्भोजनैक्ष प्रपूजयेत् गुरुपूजैव पूजा स्याच्छिवस्य परमात्मना गुरुसेवा तु यत्सर्वा आत्मशुद्धिकरी भवेत् गुरोशेष शिष्टजलमन्नादिनिर्मितं शिष्याना शिवभक्तानां ग्रहाभोज्यं भवेद्विजा गुरुवर्णोज्ञा विरहितं चोरवत् सकलं भवेत् गुरोऽपि विषेक्यं यत्नाद् गृह्णीत्वै गुरुम् अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचका अदोच विघ्नशमनं कर्तव्यं कर्मपूर्तये निर्विघ्नेन कृतं साङ्गं कर्म वै सफलं भवेत् तस्मात् सकलकर्मादो विघ्नेशं पूजयेत् बुधा सर्वबाधा निवर्त्यथ सर्वादेवान्यजेत् बुधा ज्वारदिग्रन्थिरोगाक्षं बाधाहाद्यात्मिकी मता पिशाचं उकादीना वल्ममीकादधवे तथा अक्समादेव गोधादिच्छन्तु नापतनेऽपि च गृहे कच्छपस्त्रीदुर्जनादर्शनेऽपि च वृक्षर्नारीगवादीना प्रसूतिविषयेऽपि च भावि दुःखं सामायाति तस्मात् भौतिके मता अमेध्या शनिपाताक्ष महामारी तथैव च ज्वरमारी विसूचिक्ष गोमारी च मसूरिका जन्मश्रघ्रस्य क्रान्तिर्ग्रहयोगास्वर राशिके दुःस्वपन्दर्शनाध्याक्ष मता वैहादिदेविका श्वचण्डालपतित्त स्पर्शार्धन्तर्तगृहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भाविदुःखस्य सूचके क्षतियज्ञं तु मतिमान्
कुर्याद्दोषशान्तये देवालयेऽथ गोष्ठे वा चैत्यवापि गृहाङ्गने प्रदेशोन्नतदिशन्य ये वै द्वे हस्ते च स्वलङ्कृते भारमात्रं गृहीधान्यं प्रस्तथाप्य परिसृत्य च मध्ये विलक्ष्य कमलं तथा दिक्षु विलक्ष्य वै तन्तुना वेष्टितं कुम्भं नभोगुलुधूपितं मध्यस्थाप्य महाकुम्भं तथा दिक्षुऽपि विन्यसेत् सनालाम ढक्कूचादीनकलशांश तथाष्टसु पूरये मन्त्रभूतेन पञ्चद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपेन रत्नानि नीलादीन क्रमशस्तथा कर्मज्ञं च सपत्नी कमाचार्य वरेदबुधु सुवर्णप्रतिमा विष्णोरिन्द्रादीना च निक्षिपेत् सरिष्यसके मध्यकुम्भे विष्णुमावाह पूजयेत् प्रगादिषु यथा मन्त्रमिन्द्रादीन क्रमशो यजेत् तत्मनामना चतुर्थया च नमोन्नतेन यथाक्रमम् अवाहनादिकं सर्वमाचार्येणैव कारयेत् आचार्यश्रित्वजा सार्धं तन्मात्रं व्रजेच्चथं कुम्भस्य पश्चिमे भागे च पान्ते होमाचरेत् कुटिं लक्षं सहस्रं वा शतम् अष्टोत्तरं बुधा एकाहं वा नवाहं वा तथा मण्डलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारता शमी होमक्षशान्तर्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकं समद्यन्याचक्यर्द्रव्यनाम्ना मन्त्रेण वाहुनेत् प्रारम्भे यत्कृतं द्रव्यं ततिक्रान्तः समाचरेत् पुण्याहं वाचयित्वान्ते तथा सम्प्रोक्ष्ये जले ब्राह्मणा भोजयेत् पक्षाद्यावादु कूतिसङ्ख्यया आचार्यक्ष हविष्याशीरिति वच्यक्ष भवेत् बुधा आदित्यदीनग्रहानिष्ट्वा सर्वहोमान्त एव हि ऋतिवभ्यो दक्षिणा दध्यान्वरतं यथाक्रमं दशदानं तथा कुर्याद् तथा परं बालानामुपनीतानां गृहीणावनिनाधनं कन्यानां च सभृतानां विद्वानां तथा परं तन्त्रोपकरणं सर्वमाचार्य निवेदयेत् उत्पातानां च मारीणा दुःस्वामीयमास्मृता तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत् शतनिष्केन वा कुर्यादशनिष्केन वा पुनः पाशाङ्कशन्धरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणं तत्स्वर्णं प्रतिमादानं कुर्यादक्षिणया सह तिलदानं तथा कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये अजायावेक्षणं दानं च कुर्याद्यादिनिवृत्तये सहस्रं भोजयेद्रानरिद्रशतमेव वा विताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत् भैरवस्य महापूजा कुर्यादहुता दिशान्तये महाभिषेकं नैवेद्यं शिव्यस्यान्ते तु कारयेत् ब्राह्मणा भोजयेत् पक्षात् पूरी भोजन रूपता हिमं कृतेन यज्ञेन दोषशान्तिं वाप्नुयात् शान्तियज्ञमिमं कुर्यात् द्वेषे वर्षे तु फाल्गुने दुदर्शनादो सद्यो वै मासमात्रे समाचरेत् महापापादिसम्प्राप्तो कुर्यादैरपूजनं महाव्याधिसमुत्पत्तो संकल्पं पुनराचरेत् सर्वभावे दरिद्रस्तु दीपदानमथाचरेत् तद्व्यशक्तसनात्वा वै यति किञ्च ध्यानमाचरेत् दिवाकरं नमस्कार्यान् मन्त्रेणाचोत्तरं शतं सहस्रमयुतं लक्षं कोटिं वा कारयेत् बुधा नमस्कारार्थं यज्ञेन तुष्टशिवसर्देवता तत्त्वत्स्वरूपेर्पिता बुद्धिं ते शून्ये च रोचते
या च सत्य स्मदन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो माहात् सत्त्वमसि प्रभु न शून्यो मत्स्वरूपो वै त्वदासोऽस्मि साम्प्रतं यथा योग्यं स्वात्तं यज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत् अथात्र शिवनैवेद्यं दत्त्वा ताम्बूलमहा मारेत शिवप्रदक्षिणं कुर्यात् स्वयम् अष्टोत्तरं शतं सहस्रं युतं लक्षं कोटिमन्येन कारयेत् शिवप्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधिर्हि व्याधिर्मूलं हि पातकं धर्मिणेव हि पापान् नामपनोदन्मीरितं शिवोदेशकृतो धर्मक्षमपाप विनोदने अध्यक्षं शिवधर्मेषु प्रदक्षिणीमि तिरीतमा क्रियया जपरूपं हि प्रणवं तु प्रदक्षिणं जननं मरणं द्वन्द्वं मायाचक्रमितीरितं शिवस्य मायाचक्रे हि बलिपीठं तदुच्यते बलिपीठं समारभ्य प्रदाक्षिण्यक्रमेण वै पदे पदान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशत् नमस्कारं तथा कुर्यात् प्रदक्षिणीमतीरितं निगर्ममाजनं प्राप्तं नमस्तवात् तं समर्पणं जननं मरणं द्वन्द्वं शिवमाया समर्पितं शिवमायावृत्तं द्वन्द्वो न पुनस्वात्तं भवेत् यावदेहं क्रियाधीना स जीवो बुधा उच्यते देहत्रयवशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधे मायाचक्रप्रणेता हि शिवा परं कारणं शिवमायावृद्वन्द्वं शिवस्तु परिमार्जति शिवेन कल्पितं द्वन्द्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत् शिवस्याति प्रियं विद्यात् प्रदक्षिणा नमो बुधा प्रदक्षिणा नमस्कारा शिवस्य परमात्मना षोडशैरुपचारैक्ष कृता पूजा फलप्रदा प्रदक्षिणा विनाशयं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत् शिवपूजा परो मौनी सत्यादिगुण संयुता क्रियातपोजपज्ञान ध्यानेष्वैकं माचरेत् ऐश्वर्ये दिव्यदेहक्ष ज्ञानमज्ञान संशया शिव सान्निध्यमित्येतत्ति क्रियादीना फलं भवेत् कर्णेन फलं याति तमस्परिहापनात् जन्मनः पनिमार्जित्वा च बुद्ध्या जनितानिव यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्यं प्रकुर्वीत क्रियादीन् शिव भक्तिमान् न्यायर्जित सुवित्तेन वसेत् प्राज्ञ शिवस्थले जीवहिंसादिर्हितमति कलेशविवर्जितं पञ्चाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विधुं दुःखसुखम् अथवा हुर्दिरस्य भिक्षानं जानदं भवेत् शिवभक्तस्य भिक्षानं शिवभक्तिविवर्धनं शम्भुसत्रमिति प्राहुर्भिक्षानं शिवयोगिना येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शूद्रान् भुक्सदा मौनी रहस्यं न प्रकाशयेतु भक्तानां शिवमाहात्म्यमेव हि रहस्यं शिवमन्त्रस्य शिवो जानाति नापरा शिवभक्तो वसे नित्यं शिवलिङ्गं समाक्षिता स्थाणुलिङ्गाक्षयेनैव स्थाणुर्भवति भूसुरा पूजया चरलिङ्गस्य क्रमान्मुक्तो भवेत् ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेन साध्यसाधनमुत्तमं व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यच्छ्रुतं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि वोऽस्माकं शिवभक्तिर्दृढास्तु सा य इमं पठते ध्यायं य शृणोति नरा सदा शिवज्ञानं स लभते शिवस्य कृपा बुधा इति श्रीशिवपुराणे महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां शिवलिंग महात्म्य वर्णनं नाम 10ोऽध्यायः।